حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين وجعلنا من المتقين وجعلنا في زمرة الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد شفيع يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى أيضا: ادعوني أستجب لكم. أيها الحبيبون جماعة salat Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat yang tidak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita kalian semua mencoba menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, yakin tidak mampu untuk menghitung. Oleh karena itu, marilah pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan tadi, maka Allah akan menambahkan nikmatnya lebih dari apa yang kita nikmati pada saat sekarang. Tapi jika kalian mengkufuri, la in syakartum la in kafartum, jika kalian mengkufuri, maka Allah mengingatkan kepada kita, inna azabi lasyadid. Azabku sangat dahsyat, sangat berat. Oleh karena kita berdoa, mudah-mudahan kita menjadi hamba syakirin. Amin. Allah. Salawat serta salam pada kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah salah satu hamba Allah yang paling dicintai Allah, hamba Allah yang paling dimuliakan Allah, dan punya hak prerogatif nanti beliau siapa
insya Allah kita semua. Beliaulah hamba yang tak kenal khianat baik urusan dunia maupun akhirat. Dan beliaulah yang akan pertama kali tolong umatnya ketika umatnya kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita rajin bersalawat, insya Allah kita kelak di pada masa mendapat pertolongan Allah melalui sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama tingkatkan takwa kita. Intisal mawamihi, melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesungguhan, penuh keikhlasan, penuh kehati-hatian. Menjauhkan larangannya penuh kesadaran. Bila kita melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya, maka kita akan mendapatkan satu predikat yang tinggi, yaitu muttaqi. Hamba yang muttaqi dijamin oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba muttaqin. Amin. Allah. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Bahwa kita manusia pasti punya harapan dan berdoa. Ini ada satu kisah seorang ulama besar di Basrah pada waktu itu, namanya Ibrahim bin Adham. Beliaulah salah satu suku, salah satu ulama yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat beliau sedang berjalan-jalan di pasar Basrah pada waktu itu. Kemudian disambutlah dengan gemuruhnya para pedagang yang ada di pasar dan menyambut kehadiran beliau. Lalu ada salah satu hamba Allah bertanya kepada beliau, "Ya Abu Ishaq, wahai Abu Ishaq, aku berdoa sudah bertahun-tahun. Saya mendengar satu ayat, Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan ijabah." Tapi ternyata sampai saat ini detik ini doaku gak dikabul. Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, "Mata qulubukum bi asrafi asya." Hatimu telah mati 10 macam. Ini penyebab doa tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Ibrahim bin Adham. 10 macam itu apa? Yang pertama, Allahumma wa la tu'ti. Kalian sering menyebut Allah, sering ma'rifat kepada Allah, tetapi kalian tidak sadar bahwa di depanmu, di belakangmu semua ada. Kamu gak yakin itu. Kamu meremehkan Allah. Kamu hanya pura-pura. Tidak yakin ada Allah yang dekat. Sehingga Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ketika hamba-Ku bertanya tentang aku, anni qarib. Sungguh aku sangat dekat. Ada satu kalimat yang takkid. Sungguh aku sangat dekat. Tapi tidak, karena kalian tidak merasakan itu semua, itu penyebab doa tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh kenapa Abdul Muthalib begitu menguji Ka'bah, kemudian pasrah kepada Allah. Ya Tuhan, ini adalah rumah, terserahmu, mau diapakan di rumah. Raja Abdullah yang sombong angkuh datang ke situ. Ada gajah yang namanya gajah yang terbesar. Tidak mau menghadap ke Ka'bah, tidak mau. Ingin mengajukan Ka'bah, tidak mau. Tapi ditanya,
Subhanahu wa ta'ala mengambil doanya Abdul Muttalib, kirim burung ababil terpilih bihijarati min sijil wa ja'alahum ka'asfil ma'in. Binatang yang kecil, yang remeh, ternyata bisa menghancurkan gajah yang besar-besar. Raja Horran tunduk dan hancur lebur pada waktu itu. Jadi saya yakin waktu dari berdoa saya mohon terutama mendoakan Palestina, mendoakan orang-orang zalim di negeri ini. Kenapa kan dikabulkan? Karena kita masih bertengkar sekedar yang nampak, tidak yakin adanya Allah. Kemudian syariat hanya untuk ucapan di mulut, bukan dilaksanakan. Pertengkaran antara umat Islam, organisasi Islam bertengkar terus menerus. Ini penyebab doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu. Kalian baca Quran. Dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah mengingatkan jangan berpegang teguhlah kepada Allah. Bihablillah dengan syariat-syariat Allah. Wa la tafarraqu. Tapi yang terjadi Allah bertengkar tentang syariat, bertengkar tentang pemahaman yang ada di pemahaman itu seperti dengan mudah asal dengan ilmu yang dimiliki oleh kita. Tapi ternyata untuk menimbulkan pertengkaran, permusuhan sehingga menimbulkan kedoliman yang ada pada diri. Kamu tahu baca Al-Quran tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kedua penyebab doa tidak dikabul oleh Allah. Yang ketiga, waja'altum hubban nabiyyikum wa taraktum sunnatah. Kamu menyatakan dirinya cinta kepada Nabi, tapi hakikatnya kamu telah meninggalkan sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah yang diberikan oleh Rasul, yang diamalkan oleh Rasul, yang ditiru. Apa sunnah yang paling pokok dalam penyatuan umat? Yang paling pokok adalah sunnah kesabaran Rasul, keikhlasan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihina secara lahir tidak pernah menyerah, diremehkan secara lahir tidak pernah menyerah. Rasul lebih menyerah kepada Allah. Kesabaran yang sangat tinggi. Tapi kita emosi yang ada, permusuhan yang ada. Di masjid ini juga banyak permusuhan. Beda dikit marah, beda dikit emosi. Anak lari dikit marah. Inilah timbul masalah yang luar biasa penting pribadi dan bangsa. Ini penyebab doa tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira 3 hal itu kalau kita cerahkan sampai berapa jam nanti. Mudah-mudahan nanti selanjutnya cari sejarahnya. Bagaimana kita meniru beliau menghilangkan 10 macam yang menyebabkan doa kita tidak dikabul oleh Allah, dan kita mewujudkan 10 macam agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bangsa ini, negeri ini ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari pemimpin-pemimpin zalim, dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang tidak memikirkan
bangsa dan negara. Dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang suka merubah undang-undang dasar. Jauhkan dari pemimpin-pemimpin yang anti Pancasila. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني من الآيات والحكيم والصالحات واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأنام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق البيان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد شفيع يوم الجمعة وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب واعلموا أن الله أمركم بهذا التفسير وسلم بالملائكة المسبحات بقدسه وسلم ويؤمنون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولنا وبكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قوة الحج. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والشعور والعفو والفتن والزلزال ما ظهر إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين أعمالنا كان خير ودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمسلمين وأهلك الكفرة والمسلمين وإسرائيل الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا كلمة صفوفكم بين التسجيل والصفوف قام للصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم
الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا العذاب الخلد بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.